କେମିତି ମାରିବି ମୁଁ ପା ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ହେ ନନ୍ଦିନୀ ତମେ ହଉଛ ମୋ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ହେ ନନ୍ଦିନୀ ଆରେ ଭଲ ପାଇଲେ କିଏ କାହା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ ଦିଏ ତମେ ପା ତମ ମନ ଆତ୍ମା ଅଭିବେକ ସବୁ କିଛି ମତେ ଦେଇ ପାରିଛ ମୋ କଥା ଅଲଗା ଆଉ ତମ କଥା ଅଲଗା ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ନିଜେ ମରିପାରେ ଲୋକ କାହାକୁ ମାରି ଦେଇପାରେ ତମ ମନ ବିବେକ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ତମେ ହଉଛ ଏ ବଜାରରୁ କିଣା ଯାଇଥିବା ଗୋଟାଏ କଣ୍ଢେଇ ଏ ବଜାରରୁ କିଣା ଯାଇଥିବା କଣ୍ଢେଇରେ କଣ ମନ ବିବେକ ବୋଲି ଥାଏ ବଜାରରୁ କିଣି ଆଣିଥିବା ମାଲିକଟା ତା ହାତ ଶିଙ୍କୁଳିରେ ହାତରେ ଶିଙ୍କୁଳି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ ସେ ମାଲିକଟା ତାକୁ ଯେମିତି ନଥାଏ ଏ କଣ୍ଢେଇଟା ଠିକ ସେମିତି ନାଚେ ଏ ନଦୀରେ ଏ ଘରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବିତ୍ରାଟା ମରିଯାଉ ମତେ ମାରିଦିଅ ମତେ ତମେ ଯଦି ମତେ ନ ମାରିବ ତାହେଲେ ସମାଜ ତମକୁ କହିବ ଆରେ ଦେଖ ବିବାହ କରି ସରିଲା ପରେ ବି ତା ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକକୁ ସେ ଯାଏ ଭୁଲି ପାରିନି ଏ ସମାଜ କହିବ ଏ ନନ୍ଦିନୀଟା ଗୋଟେ କଳଙ୍କିନୀ ଏ ସମାଜ କହିବ ଏ ନନ୍ଦିନୀଟା ଗୋଟେ ଅସତୀ अरे मते मारी नदेले तमे जीव कुआडे तमको तो मो सागर नहीं पारि तमे जीव कुआडे तम से नदी मारती मोटी की आंदी कहीं तो नहीं समस्त मने मारी दियंतु ए गुण मारे को मारी दी तुम सबे को मारी की सबे हे नदी तमे बुझलो काई की अरे तमे যদি मते मारी न दो ए घर लोक माने पूरा तमको मारी देबे
नहीं पुरुष नहीं मोकम्मा तो हातरे शंख मथारे सिंदूर पिंधि ए बाईची जीवनर मुक्ति देई तते कुलबधुर मर्यादा देवा पई ए बाईची पले भी पुनी काहकु बाहे बो ए बाबू ए बारमाती चढ़ी जदि पंजरी विदे राम नाम जपिब ताले सुरतारी माने कौन करिवे अरे पर हेलो पल्लवी तू तो बेस उपमा देई कथा कहि जानि छ पैसा पाइने पल्लवी नाच बालिता कर पैसा शंखा सिंदूर नुहे तमे राखे कुटबे साला तमने दिमा 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 जितने टंका दरकार मु तो देखूंगा सारे दिनों भाई तू मो भाई को भाई मिठो स्थिर अभिनय करिबो चाली दिन भाई मु बाबी तेरे काहे की कोन काहे के माने लज्जा नाही लतर मु के टंका काहे की बाहा हो बड़ भाई बाहा एते कथा कर जाइला तो ए बाबू से जानिमा तो दरकार पड़ा अब बोलो भी जब ये कथा न जानिबो तारे खेल मैदान रे से खेल खेलिबो केमिति ताछड़ा चतुर्थी राति रे संगीत सहित खेलता सीए खेलिबो ना कोन कहि तो चाहते तमे राते मु कोन कर मु तो କିଛି बुझी पारनी लज्जा नाही लतर मु आलो को बड़ बुझिबो 25 वर्ष होला से घर मोर भौणी के बाते कथा मेले अरे का बुझलो आकाश कोया चिलिका ना छोड़े छन भाई बड़ा मामू होला तो बाबा छबे लागल ते आका तो भाई चिलिका माछटा कोन मु जानि पारे तमने दिमा मो भाई नारे थिबा समस्त संपत्ति मो चेचे बापा मरिबा पूर्वरु परा मो भाई रो भाभी स्त्री नारे ओइट करि देई छथि माने मो भणजा को तो बाहा होबो जी से भाई 200 कोटी टंका संपत्ति रो मालिक कियाई हो आउ आमे चाहूचु से समस्त संपत्ति आमर हाथ मुठा को आसी और सेठी भाई पर आसीछिलो तो सहित समित्र बाहागर करिबा पई आ एक को कर दे तो भाग्य पूरा बदली दियो आउ बा होई साइबा परे हां से समस्त संपत्ति तू आमनारे विन करिबा भला मुर्गाटा तो आसी संपत्ति 50-50 हे बोले आकी संता के ए पल्लवी हेलो कौन भाବୁଛୁ ଆମ କଥାରେ ରାଜି ନା ଆମେ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଝିଅ ଦେଖିବୁ बुझबे साला मु तम कथारे राजी किंतु जदि तमे पाइबो तार अधा मु ने ସେ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ତୁ ଜମା ଦେଖେ ନା ରାତିରେ ନାଚିଲେ 5,000 ତାଠୁ ଅଧିକା ହେଲେ 7,000 ଆଉ ତାଠୁ ବଳିଲେ ଲକ୍ଷେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ମାଲିକାଣୀ ହବା ଜମା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ନା कोटी न पाइले कले भी संता सिंधु पिंधि अलिया हे बाबा कांकी ए नाच कोटी छाडी देते बती बाबा कांकी माने सीधा कथा संपत्ति अधा बता मु राजी तहन होले कुटबे साला